ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, जदि आपण मानक मध्यरु केही मध्य तंत्रमंत्र गुणी गाड़ी रे ग्रसित अछंती एवं किए आपन को एई भली तंत्रमंत्र प्रेषण करछि ता आपण जानि परुनांती, तबे क्षुद्र वीडियो माध्यम रे एक एभली सरल बहु परीक्षित उपाय शेयर करे पे जाउछि जा माध्यम रे कि आपनकर केउ शत्रु वर्ग आपन को ऊपर को एई मारात्मक तंत्रमंत्र गुणी गाड़ी प्रेषण करछि तार नाम, गाँ, ठिकाना एवं चेहरा आपण एई क्षुद्र वीडियो माध्यम रे प्राप्त करि परिबे एवं सेही तंत्रमंत्र प्रेषण को ता ऊपर को ओलटा प्रतिप्रेषण करें जहाद्वारा कि आपड़ जेतिक आर्थिक, शारीरिक, मानसिक क्षयक्षतिर सम्मुखीन होती तार दुई गुणा से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक क्षयक्षतिर सम्मुखीन हम। एक एभली शक्तिशाली प्रयोग जहाँ माध्यम कि आपंकर समस्त तंत्रमंत्र गुणीगाड़ी काट घटवा सह शत्रुवर्ग जी आपन को प्रेषण करछि से अनुरूप दंडे दंडित हम। यही चमत्कार एवं अनुभव सिद्ध उपाय को आपण शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल पाद देते कंटेंट रे आपन को रुचि रोचे तेज चैनल कड़े थी लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर जेभली कि आम जिते आपण सेवारे ये तंत्रमंत्र वीडियो पोस्ट करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखे पहुँचो और से सब को आपण अत्यंत सहज देखिक किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स, एवं नजर पकड़ा यही सरल सूक्ष्म प्रयोग जहाँ माध्यम कि आपण ऊपर को जदि कौन शत्रुवर्ग तंत्रमंत्र गुणीगाड़ी प्रेषण करछि ताहा किभली सहजरे काट खाई संपृक्त व्यक्ति उपर को पालट आक्रमण हम और संपृक्त व्यक्ति जो शत्रुवर्ग आपण ऊपर को यह प्रयोग करिछि तार नाम, गाँ, ठिकाना एवं चेहरा किभली आपण मन जानिकरी से अनुसार उचित पदक्षेप नहीं पारे। तेबे बर्तमान समाज में जहाँ विशेष भाव देखा जे बाहर पड़ोशी लोक एवं बाहर व्यक्ति आपण ऊपर जी तंत्रमंत्र प्रेषण न करथांती आपनकर निजर लोक जे कि परिवार वर्गर कहीं होइतिबो से ही बेसी आपन ऊपर हिंसक होइकरी एई तंत्रमंत्र प्रयोग करुछि। अतबे निजर परिवार प्रति प्रथम बेसी सतर्क हुंतु। कों कों व्यक्ति आपन ऊपर ईर्षान्वित अछंती एवं आपनकर तांको प्रति संदेह जात होउछि सेही भली व्यक्तियों पाखरु आपन यथासंभव दूरतारे रुहंतु एवं जदि केतल मध्य आपण एई भली तंत्रमंत्र प्रेषण रे पेषित होइकरी आर्थिक क्षयक्षतिर सम्मुखीन हेले, शारीरिक रोग कष्ट रे घाटी चकटी हेले किंबा मानसिक भारसाम्य हरइले तेबे सूक्ष्म प्रयोगटी को मन रखि थांतु। आपण याको निज पे कि व्यवहार करि परिबे किंबा परिवार मध्य काहारी पे कि याको प्रयोग करि परिबे। एतपई आपण को जो प्रथम सामग्रीटी आवश्यक हो ता होछि आपण एक तंबा ढाल जाकि आपनकर पाखे थिबा पूजा सामग्री दुकान हो किंबा जो माने कंसा बासन विक्रेता सेमान ठारू आपण संग्रह करि परिबे। गोटे तंबा ढाल प्रथमे संग्रह करंतु एवं दुई गोटी लवंग को मध्य संग्रह करंतु एवं गोटे सादा धड़ा कागज जो आपनकर गार पड़नथिबो एवं गोटे कला मार्कर पेन आपण प्रथमे एतिक संग्रह कर सारा पर जेकोसी शनिवार दिन पूर्व राति हो किंबा मंगलवार दिन पूर्व राति हो जेतल आपण माने शयन करबे जाउचंती कोन करिवे ना, साधा धड़ा कागज रे आपनकर जेउ जेउ व्यक्ति मानक ऊपर संदेह अछि आपन को ऊपर समान तंत्रमंत्र प्रयोग करिसंती सेही व्यक्ति मानकर नाम केतोटी आपण सेही कला मार्कर पेन रे साधा धड़ा कागज ऊपर लिखि देइकरी ताको पाखरे रखिबे एवं ए जो तंबा ढाल से तंबा ढाल रे आपण माने अर्धेक शुद्ध जल भरी एवं आउ अर्धेक गंगा जल को भरिकरी आपण सेथिरे दुई कोटी लवंग, दुई बुंदा सोरिष तेल एवं गोटे चामच लुण ये भली भाव आप पकेबे। पकई सारा पर रात आपण मैंने शयन करने जीवे से तंबा ढालटी को जो गंगा जल और शुद्ध जल मिश्रित होकर अच्छी दुई गोटी लवंग, दुई बुंदा सोरिष तेल और एक चामच लुण अच्छी आपन ताको निजर मथा उपर 21 बार दक्षिणावर्त भाव में बुलेबे। जो भाव में घंटा घंटा मिनिट घंटा राइट क्लॉक वाइज बुले आपन से भाव में दक्षिणावर्त भाव में बामरु डाण आड़ को यही भाव में बुलेबे एवं बुलेबार प्रत्येक थर 21 बार बुलेकरी 21 बार ओम क्रीम कालिकाय नमः यही महामंत्र को मध्य कहिबे। यही भाव में आपन मस्तक उपर दक्षिणावर्त भाव में बुले सारा पर आपण जो शयन करती आपनकर मस्तकर ठीक दक्षिण पार्श्व से जो कागज आप ना लिखिं से कागजर नाटी को भूमि उपर रखिकी ढालटी को रखिबे एवं ता उपरे गोटे सामान्य घोड़णी घोड़े देवे। तापरे ओम क्रीम कालिकाय नमः यही महामंत्र को मानसिक भाव उच्चारण करी एवं माता काली को समस्त दुख दुर्दशा जनईकरी शयन करेंगे। किभली भाव में माता काली ये सब सहाय करछंती कौन सी साधारण व्यक्ति को ये शत्रुवर्ग माने प्रपीड़ित करी हैरान करछंती ये समस्त वृत्तांत माता काली को जनईकरी आपण शयन करेंगे एवं से भक्तिपूत भाव में शयन करेंगे जहाद्वारा कि लक्ष्य करेंगे रात्र 12 ରୁ 1 मध्य निश्चित भाव में
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଷିତ କରିଛି ଏହି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଗୁଣିକାରୀଟି ତାର ଚେହେରା, ନାମ, ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଠିକଣା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳ ଜଳ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯିବ। ମାତା କାଳୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଦର୍ଶନ ହେବ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଢାଳ ଭିତରେ ଝୁଣଝୁଣ ଶବ୍ଦର ଆବାଜ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରେଷଣ ହେଇଛି ସେହି ଢାଳ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ମାତା କାଳୀଙ୍କର କୃପାରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରେଷଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ତାହା ଶତ୍ରୁ ଉପରକୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ ଘଟୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଗୁଣା ସେ ଅକଥନୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ତାହା ପ୍ରଭାବ କଟିଯାଉ, ତେବେ ତାର ବାସି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶନିବାରର ପୂର୍ବରାତ୍ରିରେ ଏହାକୁ କଲେ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାରର ପୂର୍ବରାତ୍ରିରେ ଏହାକୁ କଲେ ତାର ଠିକ୍ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସକାଳ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରିକିରି ଏହି ଢାଳ ଏବଂ ସାଧା କାଗଜଟିକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଉ ସେଠାକୁ ଯିବେ। ମାତା କାଳୀ କିମ୍ବା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ଢାଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂର, 2 ଯୋଡ଼ା ଲବଙ୍ଗ ସେଠାରେ ଜଳେଇକରି ଏକ ଲେମ୍ବୁକୁ ଭେଟି ସ୍ୱରୂପରେ ଭେଟିଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସେଇଠି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଓಂ କ୍ରିଂ କାଳିକାୟ ନମଃ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସେଇଠି 21 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିଲେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି 21 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଏକମୁହାଁ ହେଇକରି ଫେରିକି ଆସିବେ। ଗଲାବେଳକୁ ଏ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାନ୍ତ ଯାଇଥିବେ, ପାଦରେ ଚପଲ ନଥିବ ଏବଂ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବେ ଯାଇଥିବେ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୂପରେ ଫେରିବେ, କାହା ସହ ବାଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ ଶୀଘ୍ର ଅପସାରିତ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶତ୍ରୁବର୍ଗ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ସେ 2 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ଏକ ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଶହ ଶହ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହୋଇକରି ଏହି ଭୟଙ୍କର ଗୁଣିଗାଡ଼ି ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରସିତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ଏଇଭଳି ଗ୍ରସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ବିଷୟବସ୍ତୁ, କିଭଳି ଆପଣମାନେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଗୁଣିଗାଡ଼ି ପ୍ରୟୋଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରେଷଣ କରିଛି ତାର ନାମ, ଗାଁ, ଠିକଣା ଏବଂ ଚେହେରାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ସହ ତା ଉପରକୁ ଏହି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଗୁଣିଗାଡ଼ିଟିକୁ ଓଲଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଉପରକୁ ପ୍ରତିପେଷଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ସୁଖ ଉପାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲାଭବାନ ହେବେ ମାତା କାଳୀଙ୍କର, ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗଭୀର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।